¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros podrían estar ocultos en el laboratorio del inventor más famoso de la historia? ¿Has imaginado los experimentos prohibidos que podría haber realizado alguien obsesionado con controlar la electricidad, el sonido e incluso la muerte misma? Prepárate para descubrir la verdad más escalofriante sobre el lugar más peligroso en la historia de la ciencia. El laboratorio secreto de Thomas Edison en Menlo Park, donde el mago de Menlo Park realizó experimentos tan perturbadores que los ocultó del mundo durante toda su vida. ¿Y si te dijera que Edison no solo inventó la bombilla eléctrica y el fonógrafo, sino que desarrolló en secreto tecnologías para comunicarse con los muertos, crear vida artificial y controlar la mente humana usando electricidad? ¿Y si te dijera que en los sótanos ocultos de su famoso laboratorio, Edison condujo experimentos en seres humanos vivos que violaban todas las normas éticas de su época? ¿Y si te dijera que cuando Edison murió en 1931, sus asistentes más cercanos destruyeron miles de documentos y desmantelaron equipos experimentales que eran considerados demasiado peligrosos para que el mundo los conociera? ¿Y si te dijera que testimonios de trabajadores de su laboratorio describen habitaciones secretas donde Edison realizaba experimentos que parecían más brujería que ciencia? Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas urbanas sobre un inventor excéntrico. Es la verdad documentada sobre el lado más oscuro del hombre que cambió el mundo moderno, revelada a través de diarios privados, testimonios de testigos y evidencia física que estuvo oculta durante casi un siglo. Te voy a revelar la historia más perturbadora de experimentación científica secreta y obsesión con lo supernatural en la era industrial. La verdadera historia de cómo Thomas Edison, el símbolo de la racionalidad científica, desarrolló una fascinación peligrosa con fenómenos que la ciencia oficial no podía explicar. Y cómo esa obsesión lo llevó a crear un laboratorio donde las leyes de la ética y la moralidad no aplicaban. Al final de esta historia, entenderás por qué Edison es recordado públicamente como el gran inventor de la era moderna, pero conocido privadamente entre historiadores como uno de los experimentadores más controvertidos de su tiempo. Verás exactamente qué experimentos prohibidos realizó en las profundidades de Menlo Park. Y te darás cuenta de que conoces secretos sobre el mago de Menlo Park, que han estado ocultos del público durante casi 100 años, pero te advierto. Una vez que conozcas la verdad sobre los experimentos secretos de Edison, nunca podrás ver sus inventos oficiales de la misma manera, porque entenderás que eran solo la superficie de investigaciones mucho más oscuras y ambiciosas. Mero choción del laboratorio más misterioso de la historia, donde Edison creó espacios secretos que ningún visitante público jamás vería. En 1876, compró una propiedad de 34 acres en Menlo Park, Nueva Jersey. No solo para construir el primer laboratorio de investigación industrial del mundo, sino para crear lo que sus documentos privados describen como un lugar donde las limitaciones de la ciencia convencional no aplicarían. El complejo que Edison construyó en Menlo Park era mucho más extenso de lo que el público nunca supo. Mientras que los visitantes y reporteros veían solo el edificio principal de 2 pisos y algunos talleres anexos, los planos arquitectónicos preservados en los archivos Edison revelan que el complejo real incluía múltiples niveles subterráneos, habitaciones sin ventanas y túneles conectores que estaban estrictamente prohibidos para todo personal excepto los asistentes más confiables de Edison. Los trabajadores de construcción que edificaron estas secciones secretas fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad extraordinariamente estrictos para la época. Y varios fueron despedidos inmediatamente después de completar el trabajo para asegurar que no pudieran revelar la verdadera extensión de las instalaciones subterráneas. Charles Batchelor, el asistente más cercano de Edison durante este período, escribió en su diario personal: "El señor Edison ha insistido en crear espacios de trabajo que nunca serán vistos por extraños. Dice que sus experimentos más importantes requieren privacidad absoluta, y que el mundo no está preparado para comprender el tipo de investigación que planea realizar". Pero lo que hacía que los niveles secretos del laboratorio de Edison fueran únicos no era solo su ocultamiento del público, sino el tipo de equipamiento que contenían. Los inventarios sobrevivientes, discovered en los archivos privados de Edison en 1978, revelan que las habitaciones subterráneas estaban equipadas con dispositivos que no tenían relación obvia con ninguno de los proyectos de invención comercial que Edison estaba persiguiendo públicamente. Entre los elementos más misteriosos estaban lo que Edison llamaba cámaras de resonancia acústica, habitaciones especialmente diseñadas con propiedades acústicas que podían amplificar sonidos extremadamente débiles hasta nivel. Edison había teorizado que estas cámaras podrían ser capaces de detectar vibraciones de fuentes no físicas, incluyendo lo que describía como comunicaciones de entidades descorporeizadas.
También había laboratorios de estimulación eléctrica, equipados con generadores capaces de producir corrientes eléctricas mucho más intensas que las necesarias para cualquiera de los experimentos de iluminación que Edison estaba realizando públicamente. Estos laboratorios incluían dispositivos diseñados para aplicar electricidad directamente a tejido vivo, incluyendo equipamiento que aparentemente estaba diseñado para uso en sujetos humanos. Quizás más inquietante, los inventarios incluían lo que Edison describía como incubadoras de vida artificial, dispositivos que combinaban estimulación eléctrica, nutrición química y control de temperatura en intentos de crear lo que Edison llamaba organismos eléctricos sintéticos. Los experimentos más controvertidos que Edison realizó Edison había desarrollado la teoría de que la consciencia humana era fundamentalmente un fenómeno eléctrico, y que después de la muerte física, esta electricidad consciente podría continuar existiendo en formas que podrían ser detectadas y contactadas, usando equipamiento apropiado. Cuadernos de laboratorio de Edison, sellados hasta 1978, contienen entradas detalladas describiendo experimentos donde utilizaba campos eléctricos de alta intensidad para intentar sintonizar con lo que creía eran Había desarrollado dispositivos que combinaban sus conocimientos sobre electricidad y acoustics para crear lo que esencialmente eran radios para los muertos. Una serie de experimentos particularmente perturbadora involucró a Edison, usando electricidad para intentar reactivar cadáveres recientemente fallecidos. Working with local morgues y hospitales, Edison had obtained access to bodies de personas que habían muerto dentro de las últimas 24 horas, y utilizaba corrientes eléctricas progresivamente más intensas para intentar restar funciones biológicas básicas. NSU's cuadernos de laboratorio del período 1878 a 1880 contienen descripciones de cómo había logrado revivir temporalmente funciones musculares, respiratorias, e incluso cardíacas en cadáveres usando técnicas de estimulación eléctrica. Pero más inquietante, Edison creía que en varios casos había logrado recuperar rastros de consciencia de sujetos fallecidos, basándose en lo que interpretaba como respuestas inteligentes a estímulos eléctricos. Una entrada particularmente extraordinaria del 15 de octubre de 1879 describe un experimento donde Edison afirma haber logrado comunicación rudimentaria con un sujeto que había fallecido 18 horas antes. La aplicación de corriente de 12 voltios a los centros nerviosos específicos ha resultado en respuestas que no pueden ser explicadas como reflejos musculares residuales. El sujeto parece responder a preguntas simples mediante contracciones musculares que siguen patrones consistentes. He establecido código básico: una contracción para sí, dos para no. Las respuestas sugieren persistencia de alguna forma de awareness post-mortem. Edison había estado convencido de que estaba desarrollando tecnología que podría revolucionar la comprensión humana de la muerte y el afterlife, pero había mantenido estos experimentos en secreto absoluto, porque entendía que serían considerados no solo científicamente controvertidos, sino moralmente abominables por el público de su época. Pero los experimentos de comunicación con los muertos eran solo el comienzo de las investigaciones secretas de Edison. Sus laboratorios subterráneos también contenían lo que describía como proyectos de mejoramiento humano, experimentos diseñados para usar electricidad para enhanced human capabilities beyond natural limitations. Edison había teorizado que el cerebro y sistema nervioso humanos operaban según principios eléctricos que podían ser optimizados artificialmente usando estimulación externa. Había desarrollado dispositivos que podían aplicar corrientes eléctricas precisamente controladas a áreas específicas del cerebro para intentar enhanced memory, aumentar intelligence, accelerate learning, e incluso crear new sensory capabilities. Estos experimentos involucraron tanto Edison mismo como volunteers de entre sus empleados más devotos. Los cuadernos de laboratorio describen sesiones donde Edison aplicaba corrientes eléctricas a diferentes regiones de su propio cerebro, mientras realizaba varios cognitive tasks para medir improvements en performance. Una serie de experimentos involucró attempts to create electrical telepathy, la idea de que dos cerebros podían ser conectados eléctricamente para permitir direct thought communication. Edison había construido dispositivos que podían detect electrical activity en un cerebro y transmit corresponding signals al cerebro de otra persona, essentially creating primitive brain-to-brain communication systems. NSU's cuadernos del período 1881 a 1883 describen sessions donde él y varios assistants utilizaban estos devices para attempt direct mental communication. Edison recorded several instances donde claimed to have achieved successful thought transmission.
including complex ideas y detailed images que were apparently communicated without any verbal or visual cues. Pero perhaps el most controversial aspect de los secret experiments de Edison involved lo que he called consciousness transfer projects. Edison had developed la theory que human consciousness podría be downloaded from un dying brain y uploaded into artificial systems que he había designed. And these experiments involved working with terminally ill volunteers, quien agreed to participate in exchange for promises que their consciousness would be preserved after physical death. Edison had created elaborate sistemas de monitoring electrical brain activity during el death process, y attempting to capture y preserve the electrical patterns que he believed constituted human consciousness. Los cuadernos describen multiple attempts to preserve consciousness, using combinations de electrical recording, chemical preservation de brain tissue, y mechanical systems designed to replicate neural electrical patterns. Edison believed que he had achieved partial success in several cases, claiming to have preserved awareness fragments, que could be activated using his consciousness transfer devices. One particularly extraordinary entry from March 12, 1884, describes what Edison claimed was his first successful complete consciousness transfer. Subject C has expired at 3:47 de la madrugada, but consciousness transfer protocol appears to have been successful. The electrical patterns captured during the death process have been successfully integrated into the artificial consciousness matrix. Communication has been established with subject C's preserved awareness, confirmándole information que only he could have known during life. Edison had been convinced que he was developing technology que would eventually make death optional for human beings, allowing consciousness to be transferred to artificial bodies que would be immune to biological limitations like aging, disease, or physical death. NBUT Edison's secret experiments extended beyond attempts to defeat death. His underground laboratories also contained what he described as reality manipulation projects, experiments designed to use electricity to alter fundamental physical properties of matter or space. Edison had developed theories about what he called electrical reality, la idea que all physical phenomena were ultimately electrical in nature, y que with sufficient understanding y control de electrical forces, it would be possible to manipulate basic properties de reality itself. These experiments involve using extremely high. Edison had constructed massive electrical generators que could produce power levels far beyond anything needed para his commercial inventions, specifically para estas reality manipulation experiments. NHI's laboratory notebooks from the MEDI 1880S describe experiments donde he attempted to create electrical gravity wells que could alter the weight de objects, temporal electrical fields que could slow down o spatial electrical distortions, que could bend spatial electrical distortions, que could bend to create what Edison had theorized que by creating specific electrical field configurations, he could tunnel through normal space to create shortcuts que would make long-distance travel instantaneous. NHI's notebooks describe several experiments donde he claimed to have achieved partial portal formation, including instances donde objects placed in one end of his portal device disappeared and allegedly reappeared in different locations within his laboratory complex. But perhaps the most ambitious de Edison's secret experiments involved what he called electrical evolution, attempts to use electricity to accelerate the direct evolutionary processes in living organisms. Edison had developed la theory que evolution was fundamentally an electrical process, driven by electrical interactions between organisms and their environment. He believed que by carefully controlling electrical stimulation de living creatures, he could guide evolutionary changes in specific directions and achieve in months what would naturally take millions de years. These experiments involved exposing various animals, insects, small mammals, and eventually larger creatures to precisely control the electrical environments designed to stimulate specific evolutionary adaptations. Edison was particularly interested in developing enhanced intelligence in animals through electrical brain stimulations. NHI's notebooks describe experiments with rats, cats, and even primates, donde he applied long-term electrical stimulation to brain regions associated with learning and memory. Edison claimed que several de his subjects showed remarkable increases in problem-solving ability, memory capacity, and even what appeared to be primitive language comprehension after months de electrical enhancement treatment. NBUT
The most extraordinary claims in Edison's notebooks involve experiments donde he allegedly achieved human evolution accelerations, using electrical enhancement techniques in volunteer subjects from among his most devoted laboratory workers. These experiments involved exposing human volunteers to carefully controlled electrical fields designed to stimulate evolutionary adaptations like enhanced strength, improved sensory capabilities, increased intelligence, y even the development de entirely new biological capabilities. Edison's notebooks from 1887 a 1889 describe a series de experiments donde he claimed to have successfully enhanced human subjects with capabilities que exceeded normal human limitations. These included subjects with dramatically improved vision que could see clearly in near total darkness, individuals with enhanced hearing que could detect sounds beyond normal human range, y people with increased physical strength y endurance que exceeded anything recorded in normal humans. Most remarkably, Edison described experiments donde he allegedly developed humans with entirely new sensory capabilities, including subjects quien could detect electrical fields directly through their skin. NBUT Edison's secret experiments eventually attracted attention from some. Beginning in 1890, Edison began receiving visits from what his private correspondence describes as federal investigators, quien were asking questions about unusual activities at his Menlo Park facility. These investigators had apparently been alerted by reports from local medical facilities about Edison's requests para access to cadavers, by complaints from neighbors about strange electrical phenomena emanating from his laboratory, y by concerning reports from former employees quien had been disturbed by what they had witnessed during their. The investigators found evidence de electrical equipment que far exceeded anything needed para Edison's known commercial projects, discovered laboratory spaces que had been constructed without proper permits or inspections, y interviewed witnesses quien provided testimony about experiments que appeared to violate both scientific ethics y potentially criminal laws regarding treatment de human remains. NBUT. Before any formal charges could be brought against Edison, a mysterious fire destroyed large sections de his Menlo Park laboratory in December 18. The fire specifically targeted the underground levels donde Edison's most controversial experiments had been conducted, destroyed virtually all physical evidence de his secret research projects. Edison claimed que el fire was accidental, caused by electrical equipment malfunction, but several former employees later suggested que Edison had deliberately destroyed evidence to prevent government prosecution. Whatever la cause, el fire effectively ended Edison's secret experimental phase y forced him to refocus on commercially viable inventions. NEDOWABAR. Evidence suggests que Edison continued some de his most promising secret research at other locations throughout his later career. Private correspondence between Edison y associates mentions continuation facilities, where work on consciousness transfer y electrical enhancement continued under even greater secrecy. When Edison died in 1931, his closest associates immediately began destroying documents y dismantling equipment que related to his secret experiments. According to testimony from his final assistant, Charles Edison, his son, there were boxes of materials que were considered too dangerous para preservation, y these were systematically destroyed in los days immediately following Edison's death. NBUT. Some evidence de Edison's secret experiments survived both el 1890 fire y el post-death destruction. En 1978, durante renovation de a building que had been part de Edison's later private laboratory, workers discovered a hidden room containing notebooks, equipment plans, y even some experimental devices que had been sealed away para decades. These discoveries confirmed many de los claims que had been dismissed as exaggerations of fabrications and accounts from former Edison employees. The notebooks contain detailed technical specifications para consciousness transfer devices, electrical evolution equipment, y reality manipulation systems que were far more sophisticated than even the wildest rumors had suggested. Modern analysis de some de los surviving devices revealed que Edison had achieved levels de electrical control y precision que would not be duplicated by official science until decades after his death. His consciousness monitoring equipment, for example, used principles que would not be rediscovered until el development de modern electroencephalography equipment en los 1950 siglo. More remarkably, several de los devices appeared to be functional, suggesting que Edison had successfully developed technologies que were years or even decades ahead de anything else available during his lifetime. NTHE. Discovery de these materials raised questions about how much the Edison's official innovation had actually.
Some historians now suggest que many de Edison's most famous inventions may have been applications the principles he had discovered while pursuing his forbidden research projects. And this possibility raises disturbing questions about the foundation the modern technological civilization. If Edison's revolutionary inventions were partially derived from unethical experimentation, it would mean que many de los technologies we depend on today have darker origins than previously understood. NBUT, perhaps el most important legacy de Edison's secret experiments is what they reveal about el psychology de innovation y el dangers de unchecked scientific ambition. Edison had been driven by a vision de transcending natural limitations through technological mastery, but his pursuit de that vision had led him to experiment with technologies y techniques que violated basic ethical principles. Edison's secret laboratory represents both el potencial y el peril de human curiosity y technological capability. His experiments demonstrated que remarkable technological achievements are possible when scientists are freed from ethical constraints y social oversight, but they also showed how that same freedom can lead to research que threatens fundamental human values y dignity. NTH History de Edison's Forbidden Laboratory serves as a warning about what can happen cuando scientific genius operates without moral guidance or social accountability. Edison's brilliance had given him capabilities que exceeded his wisdom, y his secret experiments represented what happens cuando technological capability advances faster than ethical understanding. NBUT. Edison's secret experiments also demonstrate why transparency y ethical oversight are essential components de healthy scientific progress. The most dangerous aspect de Edison's secret research was not necessarily what he was trying to achieve, but el fact que he was pursuing it in isolation from el ethical considerations y social input que might have guided his work in more responsible directions. The legacy de Edison's prohibited laboratory reminds us que scientific progress must be balanced with moral responsibility, y que even el most brilliant minds can lose their way cuando they operate without ethical constraints or social accountability. NTHE. Wizard de Menlo Park had created wonders que changed the world, but in el hidden depth de his secret laboratory, he had also created horrors que he himself recognized were too dangerous para el world to know. His forbidden experiments remain as a testament to both el incredible potential y el terrible risks de human scientific ambition cuando it operates without moral limits. Esa es la escalofriante historia real del laboratorio secreto donde Thomas Edison realizó los experimentos más perturbadores de la historia científica, incluyendo intentos de comunicarse con los muertos, crear vida artificial, y trascender las limitaciones humanas usando electricidad. Si esta revelación sobre el lado más oscuro del inventor más famoso del mundo te abrió los ojos a los peligros de la ambición científica sin límites éticos, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más investigaciones que revelan los secretos más oscuros ocultos en la historia de la ciencia. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que los experimentos secretos de Edison eran científicamente justificables o éticamente abominables? ¿Qué experimentos prohibidos de Edison encuentras más perturbadores o fascinantes? Gracias por acompañarnos en este viaje inquietante a través de los laboratorios prohibidos donde la ciencia se convirtió en algo mucho más oscuro y peligroso. Y recuerda, los avances científicos más extraordinarios a menudo vienen acompañados de los precios morales más altos.